ماشاء اللہ، اس ساؤنڈ کا میں بہت ہی مشکور ہوں، اور فرمائش کی گئی ہے کلام کی، اور دو سپیکر نے فرمائش اسی کلام کی، تو میں پیش کر دیتا ہوں۔ تنم فرسودہ جاں پارا زے ہجران یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جاں پارا زے ہجران یا رسول اللہ، دلم پیا مردہ وارا زے سیاں یا رسول اللہ، دلم پیا مردہ وارا زے سیاں یا رسول اللہ، ہے میری جان تے تن پارا پارا یا رسول اللہ، ہے میری جان تے تن پارا پارا یا رسول اللہ، ہے دل دکھیا گناہ نال سارا یا رسول اللہ، ہے دل دکھیا گناہ نال سارا یا رسول اللہ، جو سوے من گزر آری من مسکی زناداری، جو سوے من گزر آری من مسکی زناداری، فدائے نقش نالینت، فدائے نقش نالینت، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ،
तन मन अपना सारा या रसूल अल्लाह। और मक्ता जो बाजू वे शफात राक शाई बर गुनाहगारा। जो बाजू वे शफात राक शाई बर गुनाहगारा। मकुन महरूम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह। मकुन महरूम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह। गुनाहगारा ते खोली जिस घड़ी बख्शिश दा दरवाजा। गुनाहगारा ते खोली जिस घड़ी बख्शिश दा दरवाजा। न भूले इस घड़ी जामी बेचारा या रसूल अल्लाह। न भूले इस घड़ी जामी बेचारा या रसूल अल्लाह। तनम फरसूदा जा